Tak, ešte k tej motabe by som chcel vyzdvihnúť, bavili sme sa predtým o tých atraktoroch, ktoré púšťajú vlastne tú arómu. Takisto majú v ponuke aj veľmi veľa príchutí pop-up, ktoré sú s týmto efektom, takže by som ich chcel jednoducho iba nejak predstaviť. Sú to klasické pop-upky rôznych priemerov, rôznych aróm s týmto efektom. Možno by nebolo zlé potom aj natočiť to akvárium. Určite. Čiže máme tu vlastne aj na prezentáciu v akváriu máme namočené tie nástrahy, čiže je krásne vidieť, ako to tú arómu púšťa. A toto je takisto, si myslím, jedna z tých top nástrah, ktoré motava ponúka. Jo. Voní to hezky. Voní pěkně. Voní pěkně, farby pěkně. Jsme tady stále ve stánku Energofish a mám tady hrozně vzácného hosta z Maďarska. Je to mistr světa v družstvech z Maďarska a vicemistr světa Szabó Bence. You're welcome. Nice to meet you. Tak. Jelikož moje angličtina není tak dobrá, tak jsem si tady pořídili překladače a chtěl jsem se ho zeptat, jak se vlastně dostal k rybaření a co ho vedlo k tomu, že bude chytat Method Feeder? So Bence, tell us how this all started. How did you start fishing at all? And then tell us how you became a Method Feeder angler. Okay. I started fishing like almost everybody with my father in our lake in Alatján, where I come from. Začal chytať asi ako každý z nás, privedol ho k nemu jeho ocino. So I've been fishing for more than 20 years now. Chytá už asi viac ako 20 rokov. The Method Feeder technique for me came into my life around 2010. Metóda Method Feeder prišla do jeho života, alebo začal chytať Method Feeder asi niekedy okolo roku 2010. From this year, this is the technique that I use the most because I think that this is the easiest one in connection with feeder fishing, and I think this way I can catch the most fish. A od toho vlastne momentu sa tomu venuje najčastejšie, asi iba tomu, pretože si myslí, že je to cesta, ako čo najrýchlejšie a najľahšie chytiť čo najväčšie množstvo rýb. Má to čo najviac spojené ten Method Feeder k tomu ako samotnému feederu. My ho známe tady od nás z televize, my na něj koukáme v televizi, takže jako je to dobrý. On je poměrně mladý. Dokázal se dostat do maďarské reprezentace a udělat vynikající výsledek na mistrovství světa. Co si budeme povídat. Mistr světa v týmech a druhý místo v jednotlivcích. Ano. Považuje to jako za vrchol kariéry, nebo by se chtěl ještě posunout někam dál, nebo jestli vůbec jde se posunout někam dál? Is this your successes? Are they at the top of your career, or maybe you can go even higher, or if it's possible to go higher? It's a good question. I think that this is a really big result. So being a world champion as a team member and winning a silver medal as an individual is a big thing, I think. But as this was my first world championship in my life, I have a lot of goals to achieve in the future. So I would like to repeat this as many times as it is possible. Je to náročná otázka a myslí si, že tento úspech, ktorý dosiahol ako majster sveta aj v tímoch, aj v jednotlivcoch, je veľká vec, čo určite súhlasia všetci. Má ambície toto zopakovať v budúcnosti, čo najviackrát sa mu bude podariť vlastne. Ještě taková záludná otázka. Chytal na mistrovství světa na výrobky Zolta Benzára? I think it's really clear. They want to know if you were using Zsolt Benzár's products at the championship. Yes, of course. One part of the ground baits we used was Benzár, but it's important to know that if you are participating your country in a world championship, your brand is not important at all. The most important thing is to use those ground baits and baits that are the best at the lake where the whole event takes place. Samozrejme používal produkty Benzár Mix, ale chce povedať, že nie je na takýchto prestížnych pretekoch až také dôležité to, aká je vaša značka alebo odkiaľ je. Podstatné je použiť vhodné krmenie a príchuť, ktorá na tom jazere v podstate funguje najviac. Tak, k tomu jsem se chtěl právě dostat.
jak řeší situaci, že přijde ve víceméně na neznámou vodu a dokáže udělat výsledek na jakýkoliv závodech. Jak vlastně k tomu jakoby dospěje? Jestli k tomu ten závodník musí dozrát, anebo už to prostě má tak jako zautomatizovaný? Is it important when you go somewhere and you are going to fish another unknown lake for you? If it's important to study the lake before, maybe try some ground bites and other types, or it's just your personal feeling that you, as a many years professional angler, you have inside of you? Yeah. It's a really difficult situation. For example, in Hungary there are a lot of great lakes where a lot of big competitions are taking place. When we start preparing for a competition in an unknown water, in an unknown lake, we are starting the whole process according to our experiences that we collected in the past years. But then we learn a lot of things in connection with the water in every single day, and then the whole strategy is building fastly. V Maďarsku je veľmi veľa jazier, na ktorých sa organizujú takéto preteky. Vždycky je dôležité predtým, ako tam vlastne začnú chytať, skúšať na tej vode rôzne príchute, rôzne techniky a na tom sa vlastne potom buduje aj ich stratégia lovu priamo na tých pretekoch, že čo vlastne z tých poznatkov získali a aby čo najúspešnejšie vlastne ukončili súťaž, tak na tom celom stavajú na tých poznatkoch celú tú ich stratégiu, ktorá je vlastne potom koncová. And one more thing to this topic, the most important I think is that you have to know really well the products of your brand that you are representing. So I'm fishing a lot with these Benzar mix products. That is why I often know what are the possible best options for a concrete lake. So I have those 3 or 4 ground baits and baits that are probably will be good there. And then during the training occasions, I will find out which is the best. Veľmi dôležité, alebo možno najdôležitejšou vecou je poznať dokonalé produkty, na ktoré chytáte. Preto aj on na tréningoch má so sebou 4 alebo 5 typov rôznych krmných zmesí, ktoré počas toho tréningu vlastne testuje a vlastne na konci alebo na základe toho, ako sa mu na ktorú konkrétnu príchuť reaguje ryba, tak tá je potom jednoducho, tu potom on použije aj na samotných pretekoch. Zeptám se ho na jednu otázku přímo pro mě. Já jezdím do Maďarska na závody Eldorado 4roční období, ke Gáborovi jdeme. A je to pro mě furt neznámá voda, jelikož se tam dostanu 4krát za rok. A jestli by mě mohl poradit univerzální recept, jak tam udělat výsledek. He's traveling to the Hungary for Eldorado competition 4 times a year. Four season cup. Four season cup. Loni jsem porazil Demeho, udělal jsem jedničku v sektoru, největší výsledek. Last year he beat Deme and made first place in sector. So congratulations. Yeah, thank you. And he would like to ask you if you can tell him some method or maybe some practice how to make better positions. Silver Lake is the venue always, if I'm not mistaken. It's a really interesting lake because I think your ground bait must be only pellets, so nothing else, only different kinds of pellets, because if I know well, Gábor and his team is feeding the carps with the different types of pellets. So you don't have to think too much about the ground bait, because there's no other option. So the most important is the strategy, the feeding strategy, I think. You always have to know how much amount of pellets you are feeding. I think this is the biggest key of the success, and another important thing is the accuracy. So casting to the same point during the 5-hour-long match is really important there as well. And one practice I will translate this. Takže
Podľa neho úspechom na love na tomto jazere je používanie ako krmnej zmesi samotné pelety, pretože čo on vie, tak vlastne tí rybári, ktorí sú tam, neviem či majiteľe alebo skrátka, ktorí to organizujú, krmia tých kaprov práve peletami, čiže sú na to najviac navyknutí. A vlastne ďalej je podľa neho veľmi dôležité to, ako často, ako pravidelne dokrmuješ. Je dôležité hádzať nástrahy na jedno miesto, aby vlastne si nekrmil niekde okolo. Čiže, ale hlavne asi tie pelety. A ešte jeden tip. Ano. And one more tip for you, yes? Thank you. We had a lot of competitions last year in Silver Lake. That is why I fished there a lot with my teammates. We had two really good baits from the Benzar mix assortment. One is the Choco Orange Konkursvafter and the other one is the Coconut Konkursvafter. We always use these hook baits with one maggot on the hook. So on the bait sting there was the pellet, the wafter, and on the hook one maggot. Yeah. White maggot? Yes, white maggot. Okay, yes. thank you. Yes. Takže jeden ešte tip pre teba. Pozná to jazero, chytajú tam väčšinou na jednu nástrahu od Benzara na mimoháčik a na háčik vlastne používajú k nej jedného kostného červa. Jasně. Super, paráda. Já bych mu chtěl hrozně moc poděkovat a já jakoby představitel v uvozovkách českého Method Feederu tady, protože jsme založili tu Method Feederovou ligu, tak máme šanci letos se podívat na mistrovství světa do Jižní Afriky. Tak doufám, že se nám to povede, protože musíme sehnat peníze a byl bych rád, kdyby jsem se tam s ním potkal a tím tomu samozřejmě přeju jako hrozně moc úspěchů v další rybářské kariéře a hlavně i v osobním životě. He wants to thank you very much for your conversation with us. He is the owner of Czech Republic Method League. Yeah. He would like to visit South Africa this year or next year. Yes, yeah. Maybe in December. Yeah. So there are some things they need to make around, and he hopes that he will see you there. Yeah, I hope it too. Okay, thank you. Thank you so much. In South Africa. Thank you. You're welcome. Bye. You're Okay. welcome. Thank Bye. you. Takže pokecali jsme si s mistrem světa. Myslím si, že to byla vynikající debata. Dozvěděli jste se určitě něco nového a my už budeme pomalinku končit. Tak se zatím mějte.